QT8398. Ayun yung i-message nyo. Blue check profile. Ayan guys, try nyo to. Blue. Try nyo to guys. Search nyo. Blue 8398. Blue 8398. Try nyo yan guys. Now to agad last one na nga eh. Okay na. Sexy love. Follow mo na lang ako. Follow nyo ako guys para mabasa ko yung message nyo. Hi Marcus Docs. Ito try nyo search to. Nag-change name ako. Try nyo search to guys. Nag-change name ako si Pele. Hi! Blue check profile. Search nyo guys. Hindi ako nakikipag-meet mo. Search nyo to guys. Iba na yung username ko. Blue 8398. Blue 8398 guys. Ayun yung account. Ayun yung isa-search nyo. Yes. Etong Blue 8398. Ito yung username. Tapos profile ko dyan. Blue check profile. Hi, MJ. Hindi ko alam kung na-message ba ako or hindi. Hindi ko sure. Hi, Asanes. Reply kayo, guys. RCE, hello. Hi, MJ. Yung blue check yung profile. Blue check yung profile ha. Check nyo mabuti. Sexy love. Pag okay na to guys, mag-end na ako kasi last one. Last one. Sabi ko sa inyo no, agad eh, if okay na may nagsan. Hi, Habiba. Save me. Nag-live ako kagabi, kaso lang. Ano oras ba ako nag-live? 1 a.m.? Wala na palang, parang wala nang masyadong tao ng ganung oras sa Bigo. Baliktad. Mga tulog sila ng madaling araw. Imbes sa mga gising sila kasi madaling araw. Hindi.
Reply kayo sa tele, guys, yung mga nag-message. Ang dami nag-message pero nakasin lang sila. But, I know. Yeah. A3, yung profile, blue check profile. Sexy love. Yung profile